Miguel, alongside brother D Square, my side. Keep the machine in the way. Utang mas mo may bil ko pur jam way. Walk it ala ay mo message bil ka way pay. Oh ni mele. Tam me ganok mas magi. Serapin ko may Pohnpei. So check le na pasurubin ko kile. Benda me kita so jega puita. I'm not a baba bang wasikin ye. Serapin na kita mabichi ye. Isang wini KAPWARESOU say ye. Katungatan ng mga yay saliyala. Nalulatan ng nasiyay naskunla. Kanang papaliwari at yuway kakla. Tama na sa mga kunog mumetaki. Tama ko na mga kunog kasaroki. Serapin ni mga kunog kata mameta. Yeah, mo mueta. Kadang gaba mas mo gaban mo mueta. Serapin ni mga kunog kata mo mueta. Ngalaw suwa saya puyap chiwala. Yeah, mo mueta. Kadang gaba mas mo gaban mo mueta. Serapin ni mga kunog kata mo mueta. Ngalaw suwa saya puyap chiwala. Kaito masakis ka perperpati. Serapin ko may Pohnpei. Kapreyang pahileniti. Kaito masakis ka perperpati. Serapin ko may Pohnpei. Kapreyang pahileniti. Iwikak, songen ang kawikak. Itatong yatamon mikalyan. Itiyan, songen ang mumeta. Inong yung alapala. Isyuga matong inupang mo kikinimela. Iwikak, songen ang kawikak. Itatong yatamon mikalyan. Itiyan, songen ang mumeta. Inong yung alapala. Isyuga matong inupang mo kikinimela. Yeah, mo mueta. Kadang gaba mas mo gaban mo mueta. Serapin ni mo ginugata mo mueta. Ngalaw suwa saya puyap chiwala. Yeah, mo mueta. Kadang gaba mas mo gaban mo mueta. Serapin ni mo ginugata mo mueta. Ngalaw suwa saya puyap chiwala. Yeah, mo mueta. Kadang gaba mas mo gaban mo mueta. Serapin ni mo ginugata mo mueta. Ngalaw suwa saya puyap chiwala. Yeah, mo mueta. Kadang gaba mas mo gaban mo mueta. Serapin ni mo ginugata mo mueta. Ngalaw suwa saya puyap chiwala. Iwikak, songen ang kawikak. Itatong yatamon mikalyan. Itiyan, songen ang mumeta. Inong yung alapala. Isyuga matong inupang mo kitinimela. May side. Stop.
Alright, na. Play them out again. Yes. Ja, dan vind je dan. Kailangan kumbaga forest may kumain kumbaga sa radio Pohnpei na station ay substage manager mo drop na mo. Yeah, alright. Where are you to wake up?
bekot sa Pwuhng mekaruar was iyo ngilating sa umay hey 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 manintay ba waharapar way walayan geheja
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Valley, where
I'm with
Oh
Thank
có cột.
Kailangan din pagkakaras may kumagachin kung gawin sa radio Pohnpei. Radio V6AH, level 9 station, Manatee sa Kadkadaur, Club Pwuhng. Check ang pagmantisang ng programan kamay, check daw yung mga iparong how to build pakayat ka sa uwan, nag-build pakayat rin ka din sa letra. Pagkayat kasampuan, pagkayat ka din sa letala, pagkayat rong pinenay kung makabahan Bernes Chipen, Walian Cook Chipen, Koras ng Wayne Pohnpei, Nagiwalikan Kala ng Wayne Pohnpei, Korasin mo ang ipachowan ng Bernes Chipen, pachowan na ito ang sale of soap or ranwich, ako sa isang tuwa o rin sa punaw, plok kayo wala. Kalwaran Bernes Chipen ang suwat patpachon niya, chuman wasa, kusap po para Wayne Madraniyam. Kanini, pacuan ko sa natiyar, nagalawaran Bernes Chipen, panag-nagtilaka, Pagpasri sa Priyagadri sa Punaw, Wasahan Sarti, niya Chumalwasa ko sa Pwabarway Madraniam, o Klapan Sarti, Klapriyaw, Moran Sawas. Pagkayan kasampuan, pagkayan kapit sa letala, pagkayarong pinay o pagmakabahan Bernes Chipen, Walian Cook Chipen, Koras ng Wayne Pohnpei, Nagiwalikan Kala ng Wayne Pohnpei. Korasin mo ang iya pacuan ng Bernes Chipen, pacuyan na national sale of support. Naglok tayo at morin sa usan ranwa tsako sa isang tuwa o reagri sa punaw. Palamorin Bernes Chipen, ay suwat patpacho niya chumal wasta ko sa Pwabarway Madraniam. Pinay pacuan ko sa natiyar, na palamorin Bernes Chipen, panag-nagtilakap ako sa reagri sa punaw. Wasahan Sarti ko sa Pwabarway Madraniam, o Klakan Sarti, Klapriyaw, Moran Sawas.
kan bacuan kaprayan pakai kesampuan pakai kebisaleta pakai rong penini akan bukan pernes chipen walian pek chipen koras dan wain Pohnpei korasan mga bacuan na pernes chipen bacuan na necumang selok sa puranwach ako sa isaktuwa yang tri sa punaw plapay wala murid sa was Kalawaran pernes chipen ang suwat patpacho Naya chumal wasa po sa puwabar way metraniyam. Pinay pachuan ko sa nagyab may balwaran pernes chipen. Panak nakti lakaw. Apas rin sa priyagri sa punaw. Wasan sarti naya chumal wasa po sa puwabar way metraniyam. O kalakan sarti kalapriyaw mo rin sawas. Pakayan kasambuan, pakayan kapinsaneta lang. Pagkairong pinini o kalukaban pernis chipen o liyan pek chipen koras na wain Pohnpei korasan mga pachuan na pernis chipen pachoy na natural selok sopor rano chako sa isaktuwa yung tri sa punaw blok tayo walad kanuran pernis chipen ang suwat patpacho o sa puwapar niya chumaliyam wain madraniyam Pinay pachuan ko sa natiyag na balungan pernes chipen panak naktina ko. Ako sa priyagri sa punaw. Wasan sarti niya chumal wasa kung sa puwapar way midraniyam. O kalakan sarti kalapriyaw moran sa was.
Suksut men bacawan kesabal echingal sakaratan wow o bacawan kalupwe memechi elengan Pohnpei V6AH. Hoevan bacawan rechti sanger hoidoganan Pohnpei sang talanyar nech nanwain Pohnpei nan kanta kakapachapach and Micronesia. V6AH huya sabulmen Pohnpei me bachapan apwal Kuwait and Pohnpei State Government or Pohnpei Public Broadcasting Corporation Makin Qatar echingal kair nan AM kilohertz kitkop by sa 12 makelail ka watchnen nan FM megahertz wali sa 8.0 makelail ka watch walupuke nan V6AH Facebook live feed nan V6AH YouTube live feed o nan FSMTC cable TV channel Reyes Riau. Once again, you have been listening to the voice of Pohnpei V6AH, which is now closing its transmission from Talanyar Nech Pohnpei in the Federated States of Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts on V6AH Facebook and YouTube live feed and on FSMTC cable TV channel 22. We are Pohnpei. We are strong and we are proud. We honor and defend the tradition of our forefathers, and we adapt and excel in all worthy new fields and technologies. We honor the sacred legacy of this island with our thoughts, words, and actions.
Let our lives be a testament to the majesty of our island, for we are the product of its majesty. Chairman Pohnpei, Chay kasambal ke wow, niya Pahrek yer sabukai ka. Oya pasanapan sapul machay yeyas. Chay kasambal ke sapul machay chiyak. Owi uya katututokan. Nakin kasileta is kichay niya chay uya men Pohnpei. Oniya kin kaway tata sapul machay yeyas. Chay kasambal ke niroro ke tolki. Ogin patpatok patabanin de machay ay saraw. Chay sabulman ke rason o kuburmao. O chay kin sabulman ke kairoy nakin pepeyan o ititawan yawakan moy. Sabul machay masan mataw o yeyas nauya pa sa napanlingan and pay sa rawat. O ikichay nauyawan dengan wat. It has been a pleasure serving you today. Thank you, kalanganan ko por chorus o kasalelyenain ko.
Oh
somewhere no more. So Japan Salon Sangiana Ibanda Basanu was so Jabin Men Aman and Godomuru Ipangala Kasikawi Waraman and Ladore Chamani Opowaraya Chawiya Wiyu
besi memowan token rang nang ore token kata Pahrek kasih-kasihnya besi memowan token rang namore token kata Pahrek marah kene kasih-kasihnya Liyane kan rakene keke yang umaraban sekesang no kairo koro Liyane kan rakene keke yang umaraban sekesang no kairo koro apa kawale kita merebak sekesang dengan dia sangat dengan dia Samu kekedengalau letokan dewa Yatan laban omereken den tapweyan kelalati ang nanay tapiyo Yatan
kitri kai no no baba kingi yang yakawe ma yena kitri yena ne kipe yen billelebe haya pilaut la romano kela kawit ma wong iyai oi bagi kumal riyai na bula bukan kumal te paduwe ke banduwe ke so chupan ka ken so sam no no baba nian so kan me hiraban ken anane om sawas we akilapala bro sabek nakiyang yanane yapal koros ui pagi kumai riyai na bula bulkan kumai te paduweya we akilapala beso chomawang ke trail nan wake up o kitri makonang o mawang nan wake up we kagolenga kwe idama ong nan bon bay we chonan banay oi pagi kumai riyai mapula bulkan kumai der patuweya we kagolenga kwe idama ong nan bon bay we chonan banay oi pagi kumai riyai mapula bulkan kumai der patuweya
Something
second goros huweta kele nanila malam lalio kila ayuramana pintieti Wayman can be me
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
When I said loud, it did not capture. Sindawe, Bawdan ikin lelikinu, Usay men alutan
kadabilanan kan masasangyan anay sariko atama chualo onimajame wiye wiyawi kay bentangay anay sariko jiwo kilat bakabang ibagita ken purotore ibagi sawas ken melaw purato pwede dyan eugipana sariko when miaray papanono ibagita ken purotore ibagi sawas ken melaw purato wegi dyan eugipana nay sariko when miaray papanono ibagita ken purotore ibagita ken purotore
Olo Kabaliwen Ilogo Ibilgado Kibile Bilewen Net no Tomboke Donde te